মেঘালয়ের কয়লাখনিতে সংঘটিত দুর্ঘটনায় কাটিগড়ার দুই যুবকের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন কংগ্রেস নেতা পাপন দেব ও বিকাশ উপাধ্যায়। মেঘালয়ের কয়লাখনিতে সংঘটিত ভয়াবহ দুর্ঘটনায় নিহত কাটিগড়ার নিকুঞ্জ বৈষ্ণব ও পুরঞ্জয় বৈষ্ণবের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ শ্রী বিকাশ উপাধ্যায়জি। এই শোকবার্তায় অংশ নিয়ে তিনি নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলচর জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পাপন দেব। নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে বিকাশ উপাধ্যায় আশ্বাস দেন, এই কঠিন সময়ে কংগ্রেস দল সব রকম সহায়তা নিয়ে পরিবারগুলোর পাশে থাকবে। একই সঙ্গে পাপন দেব ব্যক্তিগতভাবে পরিবারগুলোর পাশে থাকার এবং যে কোনো প্রয়োজনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। শোক, সহানুভূতি আর লড়াইয়ের বার্তায় আজ কাটিগড়ায় কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানোর ছবি। असम के अंदर लोगों का रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के कारण अपने घर को चलाने के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर अवैध माइनिंग, सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कोई माइनिंग नहीं होगी और अवैध माइनिंग में ये बेचारे रोजी रोटी के लिए काम करने इनको ठेकेदार लेके जाता था। एक घर के 2 जवान बेटों की मृत्यु हुई है। 2 जवान बेटे मरे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों प्रदेश में है, वहाँ अलायंस की सरकार है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अवैध माइनिंग के पीछे पूरा सिंडिकेट का हाथ है और जिस प्रकार से पैसे की वजह से लोगों की जाने जा रही है, हम समझते हैं इनको यहाँ काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए इनको यहाँ से 100-150-200 किलोमीटर दूर जाकर काम करना पड़ रहा था। कल कांग्रेस पार्टी के साथ ही आज हम सब यहाँ पर आए हैं। ইতিমধ্যে ওরা ডেড বডি নেওয়া হয়েছে, এই কাটিগড়াতে আনা হয়েছে। আমরা কালকে আমরা ডিসি মহোদয়ের সঙ্গে আমরা দেখা করব, দেখা করে আমরা যাতে ওরা এই পরিবারের পুরো ক্ষতিপূরণ যেটা পায় এটা আমরা সবাই মিলে কংগ্রেস থেকে আমরা ডিমান্ড করব।